Сегодня в доме Магомадовых встречают дорогого гостя. Их сыну Али 32 года, из них 11 лет. Он служил в команде Кадырова. Сегодня Али прикован к постели вследствие тяжелой травмы. 2 года назад он упал с крыши дома и теперь не может ни ходить, ни говорить, ни слышать. Hoje uma ruim ainda então. Hoje uma põe uma carta na hora chama bem então. A põe uma chuva né. Инте батава лишь да, всех того лишь инте да. Конечно. Али Магомадов обучал священному писанию членов семьи Кадыровых. Он был первым преподавателем по изучению Корана у старшей дочери главы республики, а также многих жителей региона. Навестить своего друга и узнать о его самочувствии Рамзан Кадыров приехал не с пустыми руками. Он привез с собой волос и чашу лучшего из людей. Да благословит его Аллах и приветствует. عديتانا سيسكو يعتديز مع شكوش عيني وقت يتعشيت كين أرين دو دايل يتشيق دقل بشائل هو اسخلك اسلين حلابة وعاقة تربو خلق Han så ويزي يا والله صح ويزي خاصة بيستمر في ما عديل ده ما ده ويزيش ما ده هيك عنده حوالي 9 دقائق لسه مو ويش ميت 9 دقائق بقى كيتش خشن ويش ميت هي حق ده لا يتعب على يتعب إنت خطأ يسروها ها؟ إذا يسروها ها؟ بسم الله. طيب الكيتش تمولع ها؟ مولع خلاص باللي يشبه تمولع بسم الله. بسم الله الله. طيب الكيتش مو طالع شيخ تاول مو هذا صح. ليش بدي دوت عمادة بسم الله هي تعول بيتش عن تعول شو عن توتش يلا طيب ما تشوفوا ما تشوفوا اصلا واش ميت تعمل لي شو بدي احكي لكم وبياكل شو بياكل أقول هو عنده حقيقي ده بس بيتفوق عصير ايه حاجه مرتبة وقت ما مرة لا بس ايه ليش تقول ها كل ها لا زي ما حبيت صار والله ما تفضل صدقان ها سلطان دولار دان مفتي وارش خسو وارش ويا شو كاد باحسن حبيبي مو انت عاوز تاول شو ده ايه من وين ولا تعال كده هذا ما شو ده ها إيش وحاوس يتقي دوش وين باور ورث أور ورث إيش ماشينا بيك شاور لا لا انا سجلت لي سقط غال قول إيش تخيل متش قول داس بيك أو هذا ميال خزخير قلت اللوري يا حبيش رمضان انا أي ويزي После лечения, проведенного при содействии регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в Москве и Израиле, здоровье Али Магомадова есть заметные улучшения. مسكر عادي هو مسكر يعني او طلع لك نوع عاوزين عارف الموضوع ده العوده شو حبوش ده بيش على زي بعد الممثل الو شو شو تدار
Soms laten we dan weer, ja. كيف سان حقه الشاشة حق اللي قصته خز تخز Zeg تخشينو سخزي هنا تخشي het. Goed zeg het al. هذا شيء Ja, dat is geen ding. هذا شيء يشتغل ما قصوا تعوري المسكواتي حجاق بقديرو ليك شح نرمان ربان وبرخدي مشي موزقني يجي رواين بلغش يتعسين بيحكسنهم شيء يتوسطينا شي متوش يعني الله ديل كردش هذيك حاوصن غريات عم خلي Goed zeg het, dat is zo. Goed zeg het dan. Zo gaat het dan. Zeg het. Deze. Weet je wat? Zeg het maar, hè? Президент регионального общественного фонда Айван Енисеевна сегодня приняла решение направить Али Магомадова на дальнейшее лечение в Китай. Рамзан Кадыров здесь же поручил, чтобы в доме Магомадовых читали Коран. Он подчеркнул, священная книга – это лучшее средство. И выразил надежду, что Али скоро пойдет на поправку. Zo, die is en dat. We gaan dit staan. Ik denk dat smullen staan. Het niet gaat daar wel is. Dat willen we. We gaan dit doen. Daar wel. Dan heb je. Nu boeien we dan. Het is al maar het einde dan. Dat is het door. Dat is al aan dan. Luur staan. Boen. Operatie is. Wanneer ayak is boos. Dat is dan. We gaan doen staan. Straat dan. Shinshara. Halotje dan. Ramalto dan. Halotje dat. Halt het dus. Daar je lukt dat. Op je achtergrond. Ja, dat is toch weer wat. Moet je dat toch weer winnen? Nou, is het. А? Рамзан Кадыров провел в доме Али Магомадова более часа. Здесь же богословы прочитали назм. Аза Исаева, Данил Хавхаров при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости.